नमस्कार गुड मॉर्निंग वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आपण सांग सह शेयर करंतु। आज सकाळ टॉप 10 न्यूज सहित मु आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल रे। फ्रेंड्स मु आज आपण मानक देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण न्यूज कहवाक जाऊँगी जहाँ को आपण देखि देश विदेशर अपडेट रखिपारे। ता पूर्व आपण को एक अनुरोध आपण मैंने आम यही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तो दर्शक बंधु एवं चलतु नजर पकाइबा आज किसी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे। आरंभ हेब रेल सेवा तारीख है घोषणा 51 दिन पर देशर रेल सेवा आरंभ हेब। मे 12 रे ट्रेन सेवा आरंभ हेब एने रेल मंत्रालय स्पष्ट करिछि। मे 12 रु केवल पैसेंजर ट्रेन यात्रा आरंभ हेब बोली सूचना रही। प्रथम पर्यायर 15 जोड़ा ट्रेन चलिब। सोमवार अपराह्न 4 रु रिजर्वेशन सुविधा हेब। रिजर्वेशन सुविधा केवल आईआरसीटी वेबसाइट रे ही उपलब्ध हेब। टिकेट काउंटर रे आपनको टिकेट मिलिब नाही बोली रेल विभाग पक्षरु घोषणा करा जायछि। नुआदिल्ली स्टेशन रु दिब्रुगढ़, अगरतला, हावड़ा, पाटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, थिरुवनंतपुरम, माडगांव, मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद एवं जम्मू ताई को स्वतंत्र ट्रेन चली बोली सूचना रही। मे 12 रु प्राथमिक भाव 15 जोड़ा 30 टी ट्रेन अप एंड डाउन करियो बोली सूचना रही। तो दर्शक बंधु एवं चलतु जानिया परवर्ती न्यूज। राज्य में महामारी आक्रांत संख्या 377 रे पहुंचला। राज्य में मोट महामारी आक्रांत संख्या 377 रे छुईची। रविवार दिन राति 15 जन महामारी पॉजिटिव चिन्हट होती। यही 15 जन को मिसाई रविवार राज्य में गोटे दिन में 83 जन महामारी आक्रांत चिन्हट होती। तेबे प्रथम थर महामारी मानचित्र में बौद्ध जिला सामिल होती। यही जिले में 3 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। सेहीपरि गंजाम 7 जन, जाजपुर जड़े, पुरी 2 जन, अनुगुल 2 जन महामारी पॉजिटिव चिन्हट होती। तो दर्शक बंधु एवं चलतु जानिया परवर्ती न्यूज। आज मुख्यमंत्री मानक सह आलोचना करिवे प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह महामारी स्थिति और मे 17 परर भविष्यत पंथा संपर्क में आलोचना करिया को समय स्थिर होईची। आज अपराह्न 3टारे प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री मानक सह आलोचना करिवे बोली जणा पड़िछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया रे समस्त राज्यर मुख्यमंत्री सह यही आलोचना हेबो एवं यही आलोचना रे मे 17 परर स्थिति बाबद रे चर्चा हेबो। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन सह विभिन्न विभाग सचिव यही समय रे उपस्थित रहिबे। 17 तारिख परर रणनीति बाबद रे यही आलोचना रे गुरुत्व दियाजिबो। तो दर्शक बंधु एवं चलतु जानिया परवर्ती न्यूज। आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात और कुआपथर माड़ आशंका नहीं एसबू जिला को है ऑरेंज वार्निंग। आसंता 24 घंटा मध्य 13टी जिले में वज्रपात और कुआपथर माड़ आशंका नहीं रविवार आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करिछि। एही जिला गुड़िक मध्य रही बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, गंजाम, खोर्धा, कटक आदि जिले में रही। एसत यही सब जिले में आसंता 24 घंटा मध्य 40 रु 50 किलोमीटर बेगे पवन बहियार संभावना रही। मयूरभंज, बालेश्वर, केन्दुझर, भद्रक, अनुगुल, कंधमाल, ढेंकानाल, जाजपुर आदि जिले में कुआपथर माड़ नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान सेहीपरि आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली और घड़घड़ी आशंका नहीं सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, बलांगीर, बौद्ध, सोनपुर, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट और कलाहांडी जिला आदि जिला को येलो वार्निंग जारी सहित उपरोक्त जिले में 30 रु 40 किलोमीटर बेगे पवन बहिबा संभावना रही। तो दर्शक बंधु एवं चलतु जानिया परवर्ती न्यूज। भारत उद्भावन कला महामारी कवच आंटीबॉडी ठाब करिया निमंते स्वदेशी किट एलिसा प्रस्तुत। कोविड-19 आंटीबॉडी ठाब करिया निमंते पुणेर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी स्वदेशी ज्ञान कौशल रे प्रस्तुत करछि एक स्वतंत्र परीक्षण व्यवस्था। यही स्वतंत्र किट्र नाम दिया जाइछि एलिसा एवं यह anti-SARS-CoV-2 को विकसित करा जाई प्रस्तुत करा जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कहते जे पुणेर यही अनुष्ठान कोविड आंटीबॉडी ठाब करिया निमंते anti-SARS-CoV-2 मानव आईजीजी एलिसा टेस्ट किट को सफलता सह विकास करि पारिछंती। एही किट को मुंबई 2 स्थान रे परीक्षण करा जाइछि एवं एहा मध्य 2.5 घंटा मध्य ए संपर्क रे 90 नमूना परीक्षण करा जाई परिबो। जिला स्तर रे मध्य एहा प्रयोग करा जाई परिबो। वर्तमान एही परीक्षण सामग्री को बहु मात्रा रे उत्पादन करा जिवो बोली कुहा जाइछि। तो दर्शक बंधु एबे चलंतु जानिया परवर्ती न्यूज। क्वारेंटाइन सेंटर रु अधराति घर को पलाउछंती प्रवासी कहले बाचस्पति। गंजाम जिला क्वारेंटाइन सेंटर रु राति अधरे घर को पलाउछंती प्रवासी। स्थिति समीक्षा पर एभली विस्फोरक तथ्य देइछंती बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र। से कहते परिवार लोक सेमानकु बुझाइबा सह क्वारेंटाइन सेंटर रे रहियाकु परामर्श दियंतु।
ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗା ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଏବେ 40,000 ଲୋକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି 2,983ଟି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି 144 ଧାରା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ସିକିମ ସୀମାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ। ମାଡ଼ପିଟରେ 4 ଭାରତୀୟ ଓ 7 ଚୀନ ସୈନିକ ଆହତ। ଗତକାଲି ଉତ୍ତର ସିକିମର ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ ସୈନିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି 5 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ନାକୁଲା ସେକ୍ଟରରେ ଘାଟିରେ ଉପୁଜିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ ମରାମରି ହୋଇ ଏଥିରେ କେତେକ ସୈନ୍ୟ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି 150 ଜଣ ସୈନିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଭାରତର 4 ଜଣ ଓ ଚୀନର 7 ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୀମାଂସା କରାଯାଇ ବିବାଦକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ କମାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାକୁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ମହାମାରୀ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲା ଚୀନ। ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଲୁଚାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବିଳମ୍ବରେ ଏ ବାବଦରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଚୀନ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ଜିନପିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା ଅନୁମେୟ। ଡେଲି ମେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜର୍ମାନୀର ଟେଡ୍ ସ୍ପିଗେଲ ଏ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଜର୍ମାନୀ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭାରତ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗତିବିଧି ବଢ଼ାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର F-16, JF-17 ଏବଂ ମିରାଜ-3 ଏହାର ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ହଣ୍ଡବାଡ଼ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଗତିବିଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ହାଣ୍ଡାବାଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 5 ଜଣ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ F-16, JF-17 ଏବଂ ମିରାଜ-3 ବିମାନ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେଖାରେ ନିକଟରେ ଉଡ଼ାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ଥିବାବେଳେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏସବୁ ରିଚାର୍ଜରେ ମିଳିବ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍। ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 50% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ମନି ୱାଲେଟରେ ପ୍ରଥମ ରିଚାର୍ଜ, ପ୍ରିପେଡ୍, ପୋଷ୍ଟପେଡ୍, DTHରେ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ 3ଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ 40 ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ଲାନରେ 10% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ର ମନି ୱାଲେଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ପ୍ଲାନ୍ 249, 598, 698 ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ 149, 199 ଏବଂ 219 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 45 ଟଙ୍କାରୁ 148 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ କଲେ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସମସ୍ତ 10ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ।